अच्छा दोस्त हाथ और आँख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आँख रोती है, और जब आँख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। जो अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहे, इस पर माअज़ल्लाह खात्मा बुरा होने का खौफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, ए फरिश्तों, अगर कोई बंदा नेकी करना चाहे तो इसके लिए इरादे ही पर एक नेकी लिख दो, और अगर इस पर अमल कर ले तो 10 गुना से 700 तक नेकी लिखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी के अलावा कोई और चीज़ उम्र में इजाफ़ा नहीं कर सकती, दुआ के अलावा और कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती, और गुनाहों में मुब्तला रहने की वजह से आदमी रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। लफ्ज़ों में क्या लिखूँ उस रब की तारीफ़, मैं जो ना मांगूँ तो नवाज देता है, और जो मांग लूँ तो बेहिसाब देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें अंबिया व रसूल की सुन्नत में से है, हया करना, इतर लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उनको ज़लील और रुस्वा कर देता है। एक बार जब कोई शख्स अल्लाह की तरफ से रुस्वा कर दिया जाए तो उसे कभी इज़्ज़त नहीं मिल सकती। अगर कोई शख्स अल्लाह से वादा खिलाफ़ी करे तो अल्लाह इसके दुश्मनों को इस पर मुसल्लत कर देता है। मुसलमान जब भी कुरान और इस्लाम पर अमल पैरा रहे, बावकार रहे, जब भी वो कुरान और इस्लाम से दूर हुए तो ज़लील और रुस्वा होकर रह गए। अगर हम ज़लील नहीं होना चाहते तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत को दूर करें और अपने पास मौजूद नामतों से मुतमईन रहें। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो बस खिलते हैं। उसी के नाम से थी इब्तिदाई खुशखती, लफ्ज़ जितने भी मैंने लिखे सबसे बेहतर माँ लिखा। इमाम इब्न जौज़ी ने फरमाया, अल्लाह यूँ भी नवाजता है कि मुसीबत पर सब्र करना आसान कर देता है, और मुश्किल दिन जल्द गुजर जाते हैं, और सब्र जमील का अंजाम भी खूबसूरत है। ऐ रब, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे, और हमारा मामला में हद से बढ़ना भी, और हमारे कदम जमा दे, और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। हमेशा मुखलिस रहे। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। खुलूस, शफ़क़त, प्यार और सब्र से सरशार अज़ीम हस्ती को बेशुमार वाक़यात ऐसे होते हैं जिन पर इंसान रिएक्ट नहीं कर सकता। इनको दरगुज़र करना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। गलत फहमी और गुस्से से ही ताल्लुक़ टूटते हैं, वरना गले लगाकर कौन कहता है आज से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म। पूरी दुनिया घूम लो यार, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ज़िंदगी में मुश्किल तरीन वक्त आपके ज़र्फ़ का इम्तिहान है, जब लोग अपनी औकात दिखाते हैं। वालिदैन और दख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी छाव हमेशा घनी रहती है। बेशक अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहटें वापस लाने पर कादिर है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाए। कुछ भी हो, कैसे भी हो, हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। सबसे अच्छा इल्म वो है जो दिल में उतरकर अमल में ज़ाहिर होता है। अपने हाल पर मुतमईन रहे, मवाजना सुकून छीन लेता है। आप किसी की आदत तो बदल सकते हैं, मगर फितरत कभी नहीं बदल सकते। बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता आपको भी तसल्ली की ज़रूरत हो सकती है। रोने से ज़िंदगी गुजरती नहीं, बल्कि लटक जाती है। या रब करीम, हमें अपनी मोहब्बत और अपनी तमाम मखलूक़ात की कदर और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। जिनको इल्म हो जाए अल्लाह बड़े गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी और को नहीं सुनाते। नमाज और कुरान से ताल्लुक़ बना लीजिए, जवानी बार बार नहीं मिला करती।
اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ دعائیں صبر مانگتی ہے، صبر سے انعام ملتا ہے۔ اے اللہ میرے علم میں، عمل میں، وقت میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے پروردگار، بے حسی، بے کسی، بے بسی جیسی ذلتوں سے پاک زندگی ہمارا مقدر فرما۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ ہم نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، کوئی ساتھ نہیں دیتا ماں باپ کے سوا۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ خاموشی اختیار کرنا جاہلوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، جبکہ صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے، اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کی گناہ معاف فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو، وہ دل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو فقط اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ قول سے اخلاق اور عمل سے کردار تشکیل پاتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑ رہی ہے، اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے، پر دھوکے باز نہیں۔ کینہ رکھنے والوں کو کبھی آرام نہیں ملتا۔ کمال کے لوگ رہتے ہیں اس زمانے میں، جب ضرورت نہ ہو تو کہتے ہیں کوئی کام ہو تو بتانا، اور جب ضرورت پڑ جائے تو ہر بات پہ بہانہ۔ صرف دل ہی ایک اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔